हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ आपण को आमर मिस आर के अस्मिता चैनल को स्वागत जनाऊँगी। तो सांग मैंने आसतु आम आज बुली जा कोलकाता और ये वीडियो जदि आपण मन भल लगे वीडियो को लाइक शेयर करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु।
name is Arikita Pradhan. I sing a song, our Lord Jagannath song. Bhajan. Song name Kalia Thakura Mo Kalia Thakura. I sung Mr. Arikita Pradhan. Please you listen a song. Kalia Thakura Mo Kalia Thakura. Kalia Thakura Mo Kalia Thakura. तो बिनु अन्य गति नाही रे मोर तो बिनु अन्य गति नाही मो कालिया तो बिनु अन्य गति नाही जय कालिया ठाकुर मो कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर मो कालिया ठाकुर जय जय नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे ये सारा दुनिया भल लागू नाही आसीची ते मु देखी सकल तीर्थ तोहरी चरणे आहे मोर चकाकी तो छंदा चरणे बांधी दे कालिया तो छंदा चरणे बांधी दे कालिया दुखी जीवन कुमोर दुखी जीवन कुमोर मो कालिया तो बिनु अन्य गति नाई कालिया ठाकुर मो कालिया ठाकुर कालिया ठाकुर मो कालिया ठाकुर जय जय नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय नाथ हरे जय जगन्नाथ हरे पिसा कुआडे आस्तिले तमे आमे आस्तल टिके कलकत्ता बुलिया पई कलकत्ता कलिकता रे कोन सब देखिलो कलकत्ता रे आमे देखिलो वाटर पार्क जाइथिलो हमर हावड़ा जाइथिलु मार्केट फार्केट सब बुलिलो सब मार्केट बुली एवं शॉपिंग कलु सब जिनिस सामग्री खाया पिया होटल केमथि थिला हां तापर हमरे चांदनी मार्केट जाइथिलु चोर बाजार जाइथिलु सब कोन खाया पिया केम देला खाया पिया बहुत भलो होटल थिला भलो होटल रहितला को होटल रहितला को होटल रहितला आमे रहितलु होटल एम्पायर रहितलु एवं सेटिकार भलो सर्विस होला सब भलो सर्विस व्यवस्था एवं खाया पिबार कोनोसी असुविधा नाही आमे आज सकाळु बाहरिछु दीघा जीवु महाप्रभु जगन्नाथ दर्शन करिवु एवं ताको रथ टाणी आमे जीवन समुद्र कूल बुलिबु एवं जगन्नाथकर रसी तांकरी रथ छंगी आमे जीवन सब दुख भूली जीवु एवं जगन्नाथ दर्शन करी सबले तो पुरी रथ टाणिया कथा आज कोन दीघा दीघा पुरी रे श्री महाप्रभु जगन्नाथ ए जो हेती दीघा रे तमे तो ओडिसा रे लोक तमे तो पुरी ओडिसा लोक किंतु हमर काम थिला बिल आसु किंतु हमर पुरी जगन्नाथ महाप्रभु हमर सिटी से होजन स्वयं जगन्नाथ से होजन प्रकृत हमर भगवान एठी तांको देखा जाई गोटा करा जाई तेनु कर जाहाले सब ठाकुर हमर समान जगन्नाथ है के किंतु हमर महाप्रभु होजन श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु पुरी एटा एटी हेच बोली आस्तु एटी आस्तु तन कर जिबा समय तां प्रभु के दर्शन करी हमें पुणी हम घर को बाहुडी छु अच्छा अच्छा आज दर्शन करी रात्रि बाहरियो रात्रि बाहरियो न घर कोलाटे मस्ती करी जो ने ए हमर मुन्ना आसे मोर दीप मुन्ना आसे तारा जे फास्ट लास्ट टाइम के ड्राइविंग रे से अच्छे 447 किलोमीटर ड्राइविंग कर सारे ऑलरेडी मैप लगी दीघा जाऊँ आम आगे बसुँच बाबा बसुँच मो मौसी पु बस ये तो मो पीसा ये पुआ हमर प्रति जे कोनोसी स्थान गले ठाकुर स्थान गले समस्त डाकी पिड़ाई चलो हम ठाकुर स्थान जीवा बुली आसीबा एवं सब आड़े बुली बाली सब महोत्सव पिला नै तार खुशी बनई
ଯାହା ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ବି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛି ସେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଗରିବ ଭଲ ମନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମନୋଭାବ ଅଛି ଏବଂ ଭାରି ଉତ୍ସାହ। ଚାଲ ପିସା ଯିବା ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖି ଆସିବା ସବୁ ଠାକୁର ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ସେ ଏକା ନ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 5-10 ଜଣ ପିଲା ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଲେଇ ଗୋଟେ ମଜା ମସ୍ତି କରି ଆନନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାମାନେ ଆମେ ଆସିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ମୋ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମର ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଥର ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ ନିହାତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 4-5 ଜଣ ପିଲା ଥିବେ ଏବଂ ସେମାନେ କହନ୍ତି ଏକା କେବେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମର ହଉ ଯାହା ସାଙ୍ଗସାଥି ଧରି ସେମାନେ ଯାଇକି ବୁଲି ବୁଲି ଆସି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ହେଇକିରି ଯାଉ ଆମେ ଆଜି ବୁଲିଲୁ ଇଏ କଲୁ। ତେଣୁ ମନର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହିତ ତାଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଭାବ ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବୋଲି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନିଜେ ତାଙ୍କ ରଥ ଛୁଇଁ ଘରକୁ ବାହୁଡିବେ। ଆଜି ବି ଲଞ୍ଚ ରେ ଟିକେ ବସିବାକୁ ମିଳିଲା, କାଲି ଭଲ ଭଲ ଜାଗା ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ମିଳିଲା, ସବୁ ମିଳିଛି, ବୁଲାବୁଲି ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଆମେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ସବୁଦିନ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସବୁ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭରପୁର ହେଇ ରହୁ। ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଜି ସାମିଲ ହେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ଜାଗା ବି ମୋର ବି ଆଜି କିଛି ମୋବାଇଲ ଜିନିଷ କିଣିବାର ଥିଲା। ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ମୋବାଇଲ ଦୋକାନଟେ ଅଛି, ମୁଁ ବି ଆଜି ଆସିଥିଲି। ଖିଦ୍ରିପୁର ଯାଇଥିଲି ଫ୍ୟାନ୍ସି ମାର୍କେଟ, ମୋବାଇଲ ବି କାଲି ମୋବାଇଲ ଜିନିଷ କିଛି ବି କିଣିଲି ହେଲା। ଆଉ ସବୁଆଡେ ବୁଲିକି ବହୁତ କାଲି ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି। କାଲି ରାତି ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ କାଲି ଟିକେ ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ମସ୍ତ ଲାଗିଲା। ଆଜି ବି ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ଭରପୁର ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ତାପରେ କାଲି ଯାଇକି ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆଜି ତ ଆଉ ସମ୍ଭବ ହବନି, ଆମେ ବହୁତ ଦୂର ଆଜି 500 କିଲୋମିଟର ହେଲାଣି ଦୀଘା ଯିବୁ। ଦୀଘା ଯାଇ ସେଠି ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଗଲା ବେଳକୁ କାଲି ସକାଳ ହେଇଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁକରି ଏ ବାବୁ ଆମର ଏଇ ପୁଅ ଜଣେ ବାବା କଣ କୁହ, କେମିତି କଣ ଲାଗିଲା ସଫରଟା ଆପଣଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଖାଇ ତାଙ୍କର ଖାଲି ଖାଇବି, ଏ ଯୋଉ ମଜା ସହନ ଖାଇବି ଗୋଟେ ଖୁସି କଥା। ଆଉ ମୁନା କେମିତି ଲାଗିଲା ତତେ? ମୁନା ତୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଟା କହ। ଆଉ ଗାଡି ତ ତୁ ଚଲେଇ ଆସିଲୁ, କଲିକତାରେ ତ ଭଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ବି କରୁଥିଲୁ। ଆଜି ମାର୍କେଟ ଫାର୍କେଟ ସବୁ ନେଇକିରି କଲିକତାରେ ବୁଲେଇଲୁ। ଆଉ ଏମିତି ଏତେ ଜନଗହଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଚଲଉଛୁ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତୋର କଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ? ପୁରା ଏତେ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ ତ ଆମର ମାନେ କଲିକତା ଟା ବହୁତ ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନ। ଏତେ ଚଲେଇଲୁ, ଏତେ ଗାଡି ନେଇକି ଯାଉଛୁ, ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମନରେ ଟିକେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା କିଛି ଓକେ? ସବୁ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଓକେ? ହଁ ଅମୁକ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେତିଟା ତ କରିନାହାନ୍ତି। ତା ମନ ଭାରି ସତର୍କ ଅଛି ଷ୍ଟେସନ। ଓକେ